अंडा चिकेन बिरियानी देखो खाली सांग मैंने खाली बिरियानी देखु केते बिरियानी क्या कहते हॉस्टेल लाइफ जिते खाଇବା मिलबनी और जिते मिल बहे मिल खाई पारिबनी बिरियानी पे चिकेन मटन गोला चलची एपटे रूम रे बसी बासमती चाउल एठी देखंतु या भितर फ्लेवर पई पड़ी डालचीनी तेजपत्र आईटा हला से बासमती देखी पारे बासमती यार किलो नेला 120 टंका नेखा ये रूम नंबर 11 रे आउ रूम नंबर 9 रे चलची मसला कटाकटी अदा रसुण चलची छोड़ा छोड़ा ही पका गोल्डन ब्राउन हेले कढ़ा हो लास्ट बेलू बिरियानी दिया हमर बिरियानी पई राइस रेडी देखंतु एडी गोटे थाली रे 2टा 3टा 4टा 5टा थाली रे पूरा भात गुड़ा ए सुका होची सुखिले सरला परे ताकू सेपटे हमर होची जो चिकेन कसा चली से चिकेन पका हम एकदम पूरा चिकेन चलती लेग पीस 5 जन को 5 जन को 5टा लेग पीस अच्छी बिना लेग पीस रे बिरियानी अधूरा लेग पीस चलती चिकेन हला परे सजासजी कार्यक्रम स्टार्ट हम ताए पाखरे अंडा पड़ी अंडा जेहेतु केटली भर्ती अंडा जन जन दीदीटा 2.5 ना पड़ी खाइबा बिरियानी रेडी चिकेन कसाई रहीगला तार भात भी रेडी यहाँ देख बिरियानी मसला टे पड़ो घी घी तले दिहब यहाँ जो पेजटा रखाई जो भात छणा है ये कहले कौन माने अदा अदा रो सुखला अदा रहा आम फास्ट छणा होता देखि ब्राउन अच्छे पिज कलर को पानी रखाई यहाँ एक्चुअली स्टीलटा मिलला आम पाखे ना रस हांडी ना स्टीलटा मिलला स्टीलटा चलैया यहाँ लास्ट को यहाँ बसैया तावे लास्ट स्टार्टिंग घी टे पकईया घी टे तले दवा जेहतु तले लगनी ना तले लगिज भात तले ये करदे चारिआडे जमी हम भात टे दवा फास्ट भात फर्स्ट लेयर चिकेन दवा लेग पीस दीटा तले देदवा ऊपर 3टा दवा भात चिकेन भात पड़ेगा बिरियानी मसला टे पकईया मसला जो पेज रखाई जस्ट टे पका आउ थे भात ले पियाज लास्ट को जी दिया पियाज मस्त देखा एपटे आम कचुम्बर काटी चली काम है जीत से डिपार्टमेंट अच्छी फास्ट काटो दरकार पड़ला पुदीना पत्र पड़ला स्मेल टे आसो
ଅଟା ବଟା କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଉପରେ ଗୋଟେ ବସେଇକି ଦବା। କୋଉଠି ତାୱା ଉପରେ ପାଣି ଦବା ନା ତା ଉପରେ ପାଣି ଗୋଟେ ଦିଅ, ଭାରି ଜିନିଷ ଦିଅ। ଆମର ଦମ ଏମିତି ବନା ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଜାଗା ସର୍ଟେଜ। ପାଣି ଦେନା ତାୱାରେ। ଏପଟେ ଆମର ଚିକେନ ରାଇତା ଯୋଉଟା ଚିକେନ ଝୋଳର ସେଇଟା ବି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେପଟେ ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଛଡା ହେଲା ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନରେ କେତେଟା ଗୋଟେ ନା ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ 2-2.5ଟା ନା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମର ରୁଲ ଚାଲିବ, ସେଇ ନେଇ ଅଣ୍ଡା ପାଖାପାଖି 8-9ଟା ଛଡା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ 2-3ଟା ଅଛି ଛଡା ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ସେଇଟା ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଚାଲିଛି ଭୁଇଁ ଦମ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଭୁଇଁ ଦମ ଭୁଇଁ ଦମ ନିଆଁରେ ଦମ ଭୁଇଁରେ ଦମ ଦଉଛେ। ଆଫ୍ଟର ଏଇ ଗୋଟେ ଛଡା ହେଲା, ଦେଖିଛ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଲା। ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଟିକେ ନାଲି ଚାଇ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ବ୍ରଏଲର ଅଣ୍ଡା ଧଳା ଧଳା। ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ 11 ନମ୍ବର ରୁମ ରେ ଖିଆ ପିଆ ହବ, ସେଥିଲାଗି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଇଠି ହେଲା ଦହିର କଚୁମ୍ବର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ର କଚୁମ୍ବର, କିଛି ପାଣି ମିଶା ହେଇନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦହିରେ ମିଶିଛି। ଏପଟେ ଥାଳିରେ ବଢା ହବ ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଏଇଠି ହେଲା ଅଣ୍ଡା ରେଡି, ଅଣ୍ଡା ରେଡି। ଯାହା ବହୁତ ସମୟର ଅନ୍ତ ପରେ ଆମର ଏବେ ବିରିୟାନୀ ଟା ବାହାରିବ। ଖାଲି ଫ୍ଲେଭର ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, वाह जस्ट अमेजिंग। फ्लाश जोड़ा नहीं बोले এটা जोड़ा। ओह सही वासना, ओह वासना सेको এই ডবল লেগ পিস পড়েলা রে। মানে কচুম্বর বড়া চলছে বে দিও বাঢ়া সরু কচুম্বর এই আছে মোরা আর খাইবনি রখি তা পূর্ণ বাছিল কোন যা পরে পরে আর নাই দেবা। খালি অনলি দহি কাকুড়ি পিয়াজ আর কଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର কি হচ্ছে এমনি পড়ে যাই কই চলো কাজু କାଜୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥାଳି ହେଇଯାଇଛି ଆହୁରି ଡେକଚି। ଆରେ ଅଣ୍ଡା ଦେ, ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବିରିୟାନୀ ଖାଲି ଖାଇବା। ଏଇଟା କହନ୍ତି ବଏଜ ହଷ୍ଟେଲ, ଆଉ କହନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ମିଳିବନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ବହେ ମିଳିବ, ଖାଇପାରିବ। ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନବା। ସ୍ୟାମ କେମିତି ହେଇଛି? ସେଇ ସାତ ସମୟ ସେ କଚୁମ୍ବର ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ତ କେହି ଖାଇନଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଖାଇନଥିବେ, ହଷ୍ଟେଲ ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଜିତ ପୁରା ମହ, ସେ କିଛି କହିବନି। କିଛି ହେଇଗଲା ଆମ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଆପଣ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଶକ୍ତି କିଚେନ ରେ, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା, ଯୋଉଥିରେ ବିରିୟାନୀ ଲେଗ ପିସ୍ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ ଗ୍ରେଭି, କଚୁମ୍ବର। ଏପଟେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇସାରୁଛୁ, ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।